Good morning student, my name is Harpreet Singh. I am a lecturer of Mechanical Engineer Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ WT2 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 2। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਰਿਲ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਟੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ? ਮਲਟੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਲਟੀਪਲ ਸਪਿੰਡਲ drilling machine have been developed to secure a high rate of production by drilling a number of holes in a workpiece। ठीक है, की आ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਪੀਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਦਾ ਫਿਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪਿੰਡਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਹੈਡ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਆ ਨੀਚੇ। ठीक है, नीचे बेस आ, उस तो बाद साइड ते कॉलम है, फिर ठीक है टेबल, उस तो बाद मल्टी ड्रिल हैड। ठीक है, इत्थे तुहाडे ड्रिल्स लगियां होंदियां। ठीक है, स्पिंडल एक हुंदा है। ठीक है, एक ने सारिਆਂ ਨੂੰ घुमाउणा हुंदा। ठीक है, देयर आर several types of multi drill head in use, each of which forms a means whereby several twist drills can be operated collectively from the single spindle। among the various type used are, ठीक है, किहड़ी होंदी है? फिक्स्ड गियर मल्टी ड्रिल हैड, सैकेंड एडजस्टेबल सेंटर मल्टी ड्रिल हैड, थर्ड इज अ गियरलैस मल्टी ड्रिल हैड। ठीक है, अगे देखो की आ, फिक्स्ड गियर मल्टी ड्रिल हैड की होंदा? कॉमन टाइप ऑफ फिक्स्ड गियर मल्टी ड्रिल हैड मशीन, इट इज़ ऑफ 4 स्पिंडल टाइप, चार स्पिंडल टाइप होंगे है। ठीक है, बाय इट्स यूज 4 सेपरेटेड twist drill are driven from the one machine spindle by attaching a central gear wheel to the later. To these 4 pairs of gear wheels are meshed, each pair being placed at right angle। ठीक है, right angle to its adjacent। ठीक है, right angle यानी कि इदा पे है। ठीक है, right angle है एक दूजे दे। ठीक है, the outermost gear wheel therefore rotate in a direction similar to that of the machine spindle। The inner gear wheel form idler for this purpose। The outer wheel are squared to vertical spindle whose lower end from more taper sockets into which fit the twist drill। By such means 4 holes can be drilled successfully at one operation, their center being controlled by the pitch diameter of the gear wheel used। The head is supplied in a variety of size, thus catering for many different center of holes। It is used for light batch drilling work। ठीक है, किस वास्ते यूज़ होंगी है? लाइट बैच ड्रिलिंग, छोटी छोटियाँ जी वर्कपीस उस वास्ते यूज़ होंगी है। इट इज़ यूजली यूज इन कंजक्शन विद ए जिग प्रीवियसली ड्रिल templates which form a guide through which the twist drill are provided before entering the workpiece। The jig is attached to the multi-drill head by bars which form distant pieces। Next देखिए adjustable center multi-drill head। This type of head is used for batch production drilling and is adjustable for the different component। ठीक है, कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट हो रहा कोई हो रहा। ठीक है, कई साइज़ हो रहा, उस वास्ते आप एडजस्ट कर सकते हैं। इन जनरल द ऑपरेशन इज़ सिमिलर टू दैट आउटलाइन फॉर फिक्स्ड गियर टाइप, बट कपलिंग लिंक ऑफ द यूनिवर्सल जॉइंट पैटर्न आर प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ड्रिल पोजीशन। ठीक है, the adjustment is done by loosening and clamping nuts and moving the spindle readily inward or outward in their guide arm bracket और reclamping। ठीक है, ये देखो ट्विस्ट ड्रिल लगी हुई हैं, मल्टी ड्रिल है। ठीक है, मल्टी सेंटर ड्रिल होंदा है, ट्विस्ट ड्रिल लगी होंदी है, उपर ब्रैकेट है। ठीक है, स्पिंडल एक होंदा है। इन्हां सारियां ड्रिल्स जिहड़ियां रोटेट कर दियां। ठीक है, नैक्सट की है, कॉमन टाइप ऑफ दिस वैरायटी ऑफ हैड आर द 6 और 8 स्पिंडल। इस 6 ते 8 स्पिंडल होंगे है। ठीक है, एंड दे आर आल्सो यूज इन कंजक्शन विद ए जिग होंदा है कि होल्ड करने वास्ते टूल में। द सेंटर डिस्टेंस कैन यूजली बी एडजस्टेड बिटवीन 25 mm to 200
mm, ठीक है 25 mm तो ਇਹਦਾ ਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 mm ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਗੇਅਰਲੈਸ ਮਲਟੀ ਡਰਿਲ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਹੈਡ ਆਰ ਦਾ 6 ਔਰ 8 ਸਪਿੰਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬੀ ਐਡਜਸਟਡ ਬਿਟਵੀਨ 25 mm to 200 mm, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਗੇਅਰਲੈਸ ਮਲਟੀ ਡਰਿਲ ਹੈਡ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੈਡ ਸੈਵਰਲ ਟਵਿਸਟ ਡਰਿਲ ਆਰ ਡਰਿਵਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਿੰਡਲ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਪਲੋਇੰਗ a series of gears. Instead of gear, the motion is transmitted by a crank to the twist drill spindle through an oscillating driving plate, thereby providing a positive transmission with 1:1 ratio and a minimum of noise. And accurate counterbalance also eliminate vibration, ठीक है। The main advantage claimed for this type of head lie in the drilling of hole about 5 mm diameter at very close center, as there are no problem of gear arrangement, ठीक है। नेक्स्ट देखो की है gearless, gear नहीं होता, ठीक है मल्टी ड्रिल हेड है ये, ठीक है। It is a possible for the main advantage claimed for this type of head lie in a drilling of holes about 5 mm diameter at very close center, ठीक है 5 mm diameter ਕਰਕੇ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। as there are no problem of gear arrangement, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੇਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। it is a possible for instance to drill 2 mm diameter hole at 5 mm center or 5 mm hole at 10 mm center. Moreover, these hole can be in any position within a given circular area. The driving plate is immersed in oil and the spindle are lubricated automatically. All the above described multi-drill head are precision product and are extensively used for light classes of multi-drilling. They can be effectively employed in case where several holes required to be drilled collectively in a relative small area, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਗੈਂਗ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਗੈਂਗ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਔਰ ਅਪਰਾਈਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਤੇ ਅਪਰਾਈਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। that has 2 or more column and drill head and common table. This arrangement permit a succession of drilling and other operation to be done on a workpiece as it pass to each of the spindles that are in use. One operator may do all the work by moving to the different spindle or separate man may work at each of the spindle, ठीक है। ਇਹ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੀਡ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਂਗ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ